गोवन लड़का मैं देश भर में चर्चा है, सफल हो जाए जो एक बार तो चर्चा है, अब पब्लिक मरती है ये तुझ पे मरता है। हॅलो, कशें आहा तुमी सगळीं? वेलकम बॅक मानुएल इन द किचन. हांवें चॅनलाचें नांव चेंज केलें. म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान म्हाका सांगलें, म्हणालें मेन्स इन द किचन सोदल्यार मेळना. मातशें रिसर्च केली आनी मेळना आहलें, सो हांवें मानुएल इन द किचन केलें. आयज एक नवी रेसिपी हाडल्या तुमकां. देसी स्टायल टुना पास्ता बेक. बरें लागता. भुरग्यांक पास्ता लायक न्हू, आनी तितून टुना घालून आनीक बरें दिसता, आनी तितून देसी तडका. सो रेसिपी करपाक आमकां इन्ग्रेडियंट्स जाय. सो हिंगा घेतल्या हांवें पास्ता. ही पास्ता उकडल्या. पास्ता सॉस, ब्लॅक पेपर, कोरिएंडर पावडर, चिली पावडर, गरम मसाला, हल्दी पावडर आनी क्यूमिन सीड्स, चीज आनी टुना. हिंगा जॉन वेस्टाची घेतल्या. ही घेता तेन्ना सनफ्लावर इन ऑयल घेया. आनी मागीर घेतल्या हांवें लसूण, पियाव आनी कॅप्सिकम, आनी हे पास्ताचें उदक दवरला थोडें. चल आतां रेसिपी कॉमेस करुया. सो हांवें तुमकां सांगलेलें पळय सनफ्लावर ऑयल घ्या म्हणून. ह्या ऑयलीनूच हेच ऑयल हांव हितून हें कोत्ता, ड्रेन करुया. हिंगासर हेच ऑयल हांव घेता आनी हो पास्ता मागीर सायडीक दवरुया. हो पळयतून आतां आमी सायडीक दवरुया. लसूण घालया पयलीं आनी पियाव घालया. सो हो मातसो भाजया. जाला हितून घालया कॅप्सिकम. आले कॅप्सिकमाक मातशें फ्राय करुया हितून. सो पळय कॅप्सिकम फ्राय कोत्ता आनी ताका मातसो फ्राय करुया. सो तुमी म्हणटली हो रेसिपीज दाखयता काय उलयना, आजून कॅमेरा तितलो येना. ट्राय कोत्ता डिफरंट कितें ट्राय करूंक. हांवूय तुमी म्हाका सजेशन दिया, हांवूय मातशें ट्राय कोत्ता म्हाकाय चेंज करपाक. सो हितून इल्लें मीठ घालया. चडूय मीठ घालूंक नाका, ते पास्ता सॉसाकूय मीठ आसता, प्लस चिजाकूय मीठ येतलें. आनी हितून आतां आमी मसाला घालया. सो पळय जिरें घालया इल्लें. इल्लो कोरिएंडर पावडर, धनिया पावडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला टेबल स्पून. तुमकां मायज कहो जाय तो हें करा, एडजस्ट करा तुमच्या हें. सो हाफ टी स्पून चिली पावडर. तीख जाल्यार चड आनीक घाला. आनी हल्दी पावडर हाफ टेबल स्पून. आनी हेका मातसो चावया. सो तुमचो लंच सीजन कहो वयता. आतां जाले इस्टराचे दीस. इस्टराक नेवो स्तीद, नेवो सूट सगळे रेडी आहा न्हू तुमचे.
सो हिंगा आमी टुना घालया आनी एका मास फोडया टुनाक. थोडी फोडूंक नाका, थोडी मॅशी करूंक वचूंक नाका आनी तेका चावया. सो हितून बाय ब्लॅक पेपर घालया, एक हाफ टीस्पून कही घाला आनी मातशें चावया. सो पळय हे घालता हितून सॉस घालता, पास्ता सॉस. तुमकां जाय जाल्यार क्रिमी सॉस येता तोय घालपाक जाता आनी हेका आतां मिक्स करा. हे पळय पास्ताचें उदक दवरलेलें सांगलेलें पळय तुमकां, हें घेया आनी हितून घाला थोडे. डिपेंड्स तुमकां कितले जाय पळय ते. गोंयकार न्हू, सोडूंक जायना हें उरलां पळय तें. आनी हितून मिक्स करा, मातसो शिजोवं दी, मातसो खतखतो कहो येवं दी आनी मागीर पास्ता एड करया. हे पळय हितून पास्ता घालया आनी तुमकां जाल्यार मॅकरोनी घालूंक जाता आनी म्हाका दिसता हें चड जाल्या म्हणून म्हाका थोडे घालता पयले आनी मिक्स करया हेका. आनी मागीर हेका मिक्स करून बरें दिसता पळय पळोवपाक, डिफरंट मातसो कलर येयला न्हू. सो अरे राव 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 राव, होय तर मातसो राव रे. अरे मातसो सबस्क्रायब कर रे, कितें रे तूं सबस्क्रायब बटन दाब, मातसो मातसो सबस्क्रायबूय करा मरे. मातशें सबस्क्रायबर वाडोवया, म्हाकाय उमेद येता मरे. मातशें कर रे बाबा, मातसो मार रे, सबस्क्रायब बटन मार रे मातसो. ओके चल मार, हांव वयता. ओके रेसिपी कंटिन्यू करता. ओके चल तर बाय बाय बाय. सो हिंगा पळय ऑरिगॅनो घातला, इल्लो ऑरिगॅनो घाला. म्हाका बायलेन सांगलेले पासली हाड म्हणून, पासली हाडूंक विसरलो, पासली हाडूंक विसरलो. आतां पळय ऑरिगॅनो घातला पासली ना म्हणून. आनी हिंगा आतां पळय चीज ग्रेट करता. तुमकां चड जाय चड घाला, थोडो जाय थोडो घाला, तुमकां कहो जाय तसो घाला चीज. आनी हेका मागीर मातसो उज्याचेर आसूं दी, गरम जावन हें जावपाक. जाय जाल्यार मिक्स करून पत्तो हें करूंक जाता चीज ग्रेट. पळय दाखयता पळय तुमकां, चीजूय पोदाक पडलो आनी दुसऱ्या हेकाय लागलो. पळय बायल फकाणां करता भाजी, म्हाजो कॅमेरामॅन बायल म्हाजी. पळय म्हाजे धाकट्याक मातसो चीज लायक जाता, ताका लागून मातसो एक्स्ट्रा घालता. सो आपले मागीर प्लेटींग करतना पत्तो दाखयता तुमकां. सो पळय पास्ता रेडी. चडूय अगो चुलीर दवरूंक नाका ताका, ऑलरेडी कूक सगले. सो पळय प्लेटींग करता. पळय बरो दिसता पळोवपाक. आनी आतां तुमकां टेस्ट करून दाखयता. सोडूंक जायना, इतलो बरो जाला. कोणाक जाय जाल्यार या तुमी खावपाक. फुडें आतां आमचो काबार जातलो, तुमकां मागीर दुसरो करून दिता.
हो पयलो हांव खाता. Till then, I'll see you next time and God bless. Bye.